Okay, hallo Fransien. Ek wil net gou vinnig, julle het julle fotootjies gekry van die huiswerk memo, né? So merk daar en as jy vra het, vra maar vir my direk of anders vra dan maar môre as jy is. Ek gaan vinnig deur hierdie gemengde oefening werk sodat jy kan sien. Okay, so hulle sê so in the figure fx is equal to 18 minus 2x squared. Nou fx, die oomblik toe jy daai kwadraat sien, né? Hierdie kwadraat, moes jy geweet het, hulle praat van die parabool en nie van die reguit lyn nie, né? So dit is hoe ek weet dat hierdie parabool is met ander woorde fx en daai reguit lyn gx. Jy sal ook sien dat hier sê ek vir jou gx, gx is gelyk aan mx plus c en dit weet jy ook mos nou is die vergelyking van 'n reguit lyn. Okay, so at number 1, it says calculate coordinates of A, B, and C. Okay, so first things first, we're working with the fx, which is actually y equal to, and then instead of saying 18 minus 2x squared, gaan ek sê minus 3x kwadraat plus 18. Dis maar net die formaat wat ons hom graag wil hê, né? Okay, nou A sal jy sien is my draaipunt, and that is usually this Q value, or in this case, the 18. So immediately I can say that A will be where x is 0. Remember they're asking for coordinates. So jy mag nie net sê 18, jy moet dit in koördinaatvorm gee, en skryf A vooraan, want jy moet 3 koördinate gee, né? Dat jy weet wat se een jy gaan praat. So x is 0 en Y is 18. Okay, so that's going to be your first mark. Then, to get B and C, those are my x-intercepts. And how do we get x-intercepts? We make y equal to 0. So in other words, I'm going to say minus 2x squared plus 18 is equal to 0. Dan haal ek gou uit 'n gemeene faktor van minus 2. Nee, so dan kry ek dit. That bracket, I can now go and factorize to be x plus 3 and x minus 3, which means that x will be minus 3 in the first bracket, en in die tweede bakkie gaan x mos wees 3. So dan kan ek gaan sê, okay, B, and now you've got to be very careful. B is on the left-hand side, so that will obviously be the negative value. So that is where x is minus 3 and y is 0. And then C is where x is a positive 3 and y is 0. Okay. Right. Onthou jy kan nou maar pause and play soos wat jy nodig het om tyd nodig het om af te skryf, né? Ek wil die videoetjie so kort as moontlik. Okay, done. Okay, let's just indicate on our sketch what we have done so far. Remember we said that just makes our life easier, no? So we want to say that was at 18. Oh, sorry. Ek gaan hom eerder. Oh, julle. Wag, kleintjie vat. My liewe vader. Ek wil net daai hakkie wegvat. Okay, so kom ons sê daai is 18. Hierdie was minus 3 en daai was positief 3. Alright. So nou gaan ek sê bepaal die waarde van M en C. Okay, so obviously is hulle besig om te praat van die reguit lyn. Nou dis mos Y is gelyk aan MX plus C. Ons kyk gou wat word vir ons gegee, né? Daai C, hierdie ouetjie is mos my Y afsnit. And where does this line go through the y-intercept? Where y is 3. So immediately I can say y is equal to mx plus 3. Okay. Wat het hulle nog vir my op daai lyn gegee? I now actually have this coordinate here at C. So dit kan jy gaan instel. Wat was my koördinaat by C gewees? X was 3. Dis baie lelik geskryf. X is 3 en y is 0. Kom ons gaan stel van dit in. So 0 is gelyk aan en ek probeer nou net gou gedink, jy kon die gradiënt ook eers gaan uitwerk het. Nee, maybe we should rather do that. Want as ek reg onthou by lyne het ek vir julle gesê, wanneer jy 2
koördinate het, dan gaan werk jy jou eerste vir gradiënt uit. Okay, so kom ons doen miskien maar eerder dit, maar dit sou nie verkeerd wees. Ek dink ek gaan albei doen. Let's finish what we've been doing here. So 0 is equal to m, and then x is 3 plus 3, so dan het ek dan is gelyk aan 3m plus 3. Let's take it over, so 3m is equal to minus 3. So then m is minus 1. So dan gaan jy in elk geval eindig met y is equal to minus 1x of net minus x plus 3. Okay, if you did not want to do that substitution part, ek gaan hom gou vir jou uitklik. Jy kan ons nou pause en dan gaan jy eers rustig klaar afskryf. As jy nie daai wil doen, nee, as jy wil hou by die lysie wat ek vir jou gegee het om ons lyne gedoen het, kom jy gaan sê, ons kom dan op die gradiënt is ons die verskil over the difference in x. Okay, we've got two coordinates. We have got where x is 0 and y is 3. That's over here, the y-intercept. Then I've got that coordinate where x is 3, y is 0. So as jy nou jouself instel, dan was die verskil in y gaan wees 3 minus 0. En die verskil in x gaan wees 0 minus 3. En dit gee dan op die ouend ook vir jou minus 1, want jy gaan net 3 op minus 3. Nee. Okay, so same thing. Right, number 3 says determine the equation of the straight line through B parallel to DC. Okay, nou die eerste ding wat jy vir my moet onthou. Okay, jou lyn sou so iets gelyk het. Hy sou deur B gegaan het en hy moet parallel wees aan daai ander blou lyn. Nee. Okay, maar ek gaan hom wegvat. So, omdat hy parallel is, weet ons dat ons gradiënt moet dieselfde wees. So, immediately I knew that it was going to be y is equal to minus 1x because the gradients must be the same because the two lines are parallel. Okay, now, I can't say plus 3. It actually goes through B. Nee, maar dit is my x afsnit. So, I'm still going to talk about plus c. Nee, straight line through B parallel to DC. Okay, nou kan ek gaan instel daai punt van B, waar x minus 3 is, en minus 0. Ons gaan stel in, then I've got 0 is equal to minus 1 times minus 3 plus c. So 0 is gelyk aan 3 plus c. So dit ongemaklik is min, sorry. So c is dan nou eintlik minus 3. Nee. So eventually my equation would then be y is equal to minus 1x minus 3. Goed. Volgende een. Ekskuus, ek weet ek skip nou vinnig weer. Number 4. Oeh, ek weet nie my waardes nie. Daar was minus 3. En hy was 3 en 18. Nee? Ja. Okay. Minimum waarde van fx. Okay. Fx was the parabola. Actually, we haven't got a minimum value, we've got a maximum, and we said that would be at the turning point, so that would be at 18. Y is equal to, or not y is equal, just 18. 18. Okay. Determine the coordinates of D, the point of intersection of F and G. Nou, onthou, daar waar daai twee grafieke mekaar sny, nee, op daai spesifieke plek is hulle mos presies gelyk aan mekaar. So wat ek dan gaan doen, is ek gaan hierdie twee vergelykings gaan gelykstel aan mekaar. So ek gaan nou eintlik sê, fx is gelyk aan gx. Where they intersect, where they cut through each other, you can make these two equations equal to each other. So I'm going to start with minus 2x squared plus 18 is equal to, en ons het, nou kan ek onthou wat hy was nu, minus x plus 3. Minus x, of minus mx plus 3.
Alright, nou, vat ons alles naar die linkerkant, so minus 2x squared plus x, and then it should be plus 18 minus 3, maar ek gaan nou so met direct skiep, want 18 minus 3 gee ons vir my 50, nee, so 50 equal to 0. Oeps, nou, hierdie linkerkant, the left hand side is actually a trinomial, right? So I can go and factorize that, right? Let's take out the negative, so 2x squared, oh sorry, minus x, minus 50 is 25. Ja, ons kan nou net vir die van julle wat nie lekker kan onthou nie, op wys gou. Ons gaan kry faktore van term 1, so dit gaan wees 2x maal x. Ek gaan nou hierdie as, dit al net so toeskryf. Sien dis hoekom. Okay, so 2x maal x. Faktore van 15 gaan wees 5 maal 3 of 3 maal 5. Okay, so as ek hierdie sou saamgebruik, gaan ek sê 2x maal 3 geef my 6x en x maal 5 geef my 5x. Hoe kan ek dit gebruik om term 2 te kry? Ek moet kry minus 1x. Nee, wat se tekens gaan ek hier gaan invul? Ek gaan sê minus 6 plus 5. So hoe het ek daai minus 6 gekry? Daarso en dan plus 5. So daar's my 2 hakies. Sien julle dit? Nee. Okay, so jy gaan hê 2x plus 5 and x minus 3. Okay, just going to take this away. Right, so if I were to make that first bracket 0, ek gaan hom net gou hier langs kant skryf weer en dan uitvee. 2x plus 5 maak hom gelyk aan 0. So 2x will be minus 5. So x will be minus 5 over 2. Nee, so x is minus 5 op 2 of en my tweede hakie, as ek hom gelyk maak aan 0, dan is x gelyk aan 3. So do you guys see that we've got two answers? Meaning, it's going to cut through. These two graphs are going to cut each other twice. Nee? Nou waar sny hy? Shorts. Hulle sny mekaar, ek gaan dit maar nou weer uitvee, hier by D, en hulle sny mekaar weer by C. En sien jy by C, at C, my value is where x is 3. So obviously the value at D will then be where x is minus 5 over 2. Nee. Okay, so dan gaan ek sê, D se x-waarde gaan definitief wees minus 5 op 2. But how do I get that y value? Now, I have got to go and substitute in this x value. Jy kan dit gaan instel. Of op die lyn, of op die parabool, want daai punt D lê mos op albei grafieke. Nee, so ek vat sommer die maklikste ene, kom ons gebruik die reguit lyn. Die reguit lyn was mos gewees, y is gelyk aan minus x plus 3, maar nou gaan stel ek in en ek sê y is gelyk aan minus 5 op 2 plus 3. Sorry. So y is gelyk aan 5 op 2 plus 3 gee dan vir my 11 op 2. So that will be your answer. Okay. Goed. Nog net gou hierdie driekies. Nommer 6. Watter waardes van x neem f, so ek praat van die parabool, toe na mate x toeneem? So basically I'm asking where is it an increasing function? So if I read it from the left to the right, over here, what's happening with my y values? They're increasing, and y-waardes is mos eintlik daai f waarvan hulle praat, né? Hy raak meer, en wat gebeur met my x-waardes? Hy raak ook meer. Met ander woorde, hierdie linkerkantste deel van my parabool is waar die f toeneem na mate x toeneem. Hoe sê ek dit nou weer? Ek gaan sê x
moet wees kleiner as 0. Okay. 7. The domain of gx. Now gx is mos my reguit lyn, nee. This one is gx. Okay, nou gx, domein is definisieversameling, so ek soek x waardes. Nou hy kan wees enigiets van minus infinity up until positive infinity. Right. Nou by 8, waardeversameling van fx. So now I want range, and we're talking about fx, so the parabola. Now, the y values can only be from the turning point towards the inside of the graph. Met ander woorde, my draaipunt was wat y 18 is. Nee, so y moet wees kleiner as en gelykbaar 18. Of jy kom sê y is die element van, en dan sê ek ronde hakie minus infinity tot en met 18, en omdat hy gelyk is, blokhakie. Right, the last one, the equation of the axis of symmetry of f. Die as van symmetrie is mos my y as. Nou wat is sy vergelyking? Ek mag nie sê y as nie, we talk about x is equal to 0. Okay, that is it. Then your homework, you guys, will be this mixed exercise. That page that I handed out, you guys are going to do number 1.1 up until 1.9. Thank you. Bye.